वेलकम एवरीवन आम ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त को स्वागत। आज आम भिडियोटी नहीं आसू ओटीटी मैराथन उपरे प्राय आपंकर ए 50 क्वेश्चन रहिबो तार कंप्लीट आंसर विथ कंप्लीट एनालिसिस रोची गोटे शॉर्ट रे ही आपन सब किछि पाई परिबे। तेणु आपन डिटेल वीडियो गुडी को देखंतु प्रथम रो लास्ट जाय ताकि ऑल इन्फॉर्मेशन आपन कलेक्ट कर परिबे एवं नोट मध्य कर परिबे। रिसेंटली जो एग्जाम अच्छी ओटीटी आपन भलो सेथिरे स्कोर मध्य कर परिबे। प्रथम थर जदि आम चैनल को आपन विजिट करछन्ती ताने आपन सब्सक्राइब करि नियंतु। एहा द्वारा आपन ऑल वीडियो आम चैनल माध्यम रे आपन पाई परिबे। प्राय एप्रोक्स आमे सब दिन गोटे कि दुईटा आपन पई वीडियो अपलोड करूछु, आपन डिटेल देले देखि परिबे। चलंतु लेट न करी आमे वीडियो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा 1958 मसिया रे महिला शिक्षा निमंते गठित जातीय कमिटीर सभापति किए थिले? ए रची जितबा फुले, बी रची दुर्गाबाई देशमुख, सी रची स्वर्ण कुमारी देवी एवं डी रची सावित्रीबाई फुले। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउची एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि दुर्गाबाई देशमुख तांकू 1950 मसिया रे महिला शिक्षा निमंते जातीय कमिटीर से सभापति थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउ उक्तिटी श्रवण बाधित विद्यार्थी पई ठीक? ए रछि श्रवण बाधित पिलांक श्रेणी रे झरका निकट रे बसैबा दरकार, बी रछि सेमानंक सहित वार्तालाप पई साधारण शिक्षक सांकेतिक भाषा शिखिबा आवश्यक, सी रछि सेमाने साधारण पिला सह मिसी दलगत कार्य करिबा को भल पांती, डी रछि सेमानंकु कथा कहिबा शिखेबा उचित नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले एठी बी होउची हमर सठिक आंसर, जहा कि सेमानंक सहित वार्तालाप पई साधारण शिक्षक सांकेतिक भाषा व्यवहार करिबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउठी दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्नर एक साधारण त्रुटि नुहे? एठी मध्य नेगेटिव से क्वेश्चन पचारछि। ए रछि केतेक निर्दिष्ट विषय चयन करी पढ़िले परीक्षार भल नंबर मिले, बी रछि लब्धांक गुड़िकर विश्वसनीयता कम होइथाए, सी रछि विभिन्न परीक्षक विभिन्न भावरे मूल्यांकन करंती एवं डी रछि परीक्षार्थीर हस्ताक्षर प्राप्तांक उपरे प्रभाव पकाई न थाए। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि परीक्षार्थीर हस्ताक्षर प्राप्तांक उपरे प्रभाव पकाई न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा जणे शिक्षक किपरि सृजनशील चिंतन वृद्धि करि परिबे? ए रछि शिक्षार्थी उपरे अनवरत नजर रखिथिबे, बी रछि प्रति शिक्षार्थी ठारू अति कम रे सर्वश्रेष्ठता आशा करुथिबे, सी रछि शिक्षार्थी पई कष्टसाध्य कार्यक्रम स्थिर करिवे और एहाको पालन करिवा पई दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करिवे, डी रे अछि शिक्षार्थी मानक पई विभिन्न उपाय व्यवहार सुजोग सृष्टि करिवे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा शिक्षार्थी मानक पई विभिन्न उपाय व्यवहार सुजोग सृष्टि करिवे। 13 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा आदिवासी अंचल रे पिला मानकु तथा गोष्ठीर सदस्य मानकु विद्यालय अभिमुखी करिवा निमंते सृजन पक्षरु केउ सब कार्यक्रम करा जाई थाए? शिक्षण सामग्री प्रस्तुति, बी रे अछि गीत वाद्य नृत्य उत्सव, सी रे अछि कहानी उत्सव, डी रे अछि लोकगीत लोकगल्प इत्यादि विषय रे धारणा वृद्धि करिवा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि गीत वाद्य एवं नृत्य उत्सव द्वारा ए सबु होई परिबो। केउ मानक पई व्यक्तिगत शैक्षिक योजना प्रस्तुत करा जिबा आवश्यक? ए रछि चलन अक्षम विद्यार्थी, बी रछि मानसिक अनग्रसर शिक्षार्थी, सी रछि बालिका शिक्षार्थी, डी रे उपरोक्त समस्त। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि मानसिक अनग्रसर शिक्षार्थी। 16 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा आम राज्य रे बालिका शिक्षा पई केबे कस्तूरबा गांधी विद्यालय आरंभ हेतिला बा स्थापित हेतिला? ए रे अछि जुलाई 2004, बी रे अछि अगस्त 2012, सी रे अछि एप्रिल 2009 एवं डी रे अछि नवेम्बर 2012।
5 तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि जुलाई 2004 रे आमर कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका शिक्षा स्थापन कर नाम गायल मतरे सम्मानित शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन ए अच्छी प्रत्येक पिलार बौद्धिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत शिक्षणर सर्वाधिक विकास बी रे अच्छी कौन एक पृथक परिस्थिति एक साधारण परिवेश को स्थानांतरण करने सी रे अच्छी अल्प ओ मध्यम अक्षमता विशिष्ट पिलामानंकु साधारण विद्यालय रे शिक्षा देवा डी रे अच्छी उपरोक्त समस्त तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि प्रत्येक पिलार बौद्धिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत शिक्षणर सर्वाधिक विकास उपरे से कही 20 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउठी एक शिक्षण कार्य नुहे एठी मध्य से नेगेटिव क्वेश्चन आमको पचारिछि ए रे अच्छी रचना लेखिबा बी रे अच्छी सूत्र अनुजाई शिखिबा सी रे अच्छी आलोचना चक्र डी रे अच्छी नृत्य करबा तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि सूत्र अनुजाई शिखिबा 21 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा बौद्धिक विकासर केउं पर्यायर वर्गीकरण करिवार दक्षता वृद्धि पाई थाए ए रे अच्छी संवेदीकारक बी रे अच्छी प्राक संकार्य सी रे अच्छी स्थूल संकार्य डी रे अच्छी उभय ए एवं बी तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि स्थूल संकार्य ये स्थूल संकार्य आमर वर्गीकरण करिवार दक्षता वृद्धि पाई थाए 23 जदि आम क्वेश्चन देखा ज्ञान संगठन पंथार मत को समर्थन करू नथिबा शिक्षाविद हेउचंती डैश ए रे अच्छी आल्बर्ट बांदुरा बी रे अच्छी जीन पियाजे सी रे अच्छी जीन दुबे डी रे अच्छी एमानक मध्यरु केही नुहति तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ ये आमर सठिक आंसर एमानक मध्यरु केही भी नुहति 26 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा विद्यालयर वक्तृता प्रतियोगितार कृतित्व हासिल करिथिबा पिलार विवरणी लिपिबद्ध करने निमंते केउं निर्दिष्ट साधन व्यवहार करियबो ए रे अच्छी घटनावली विवरण बी रे अच्छी चेकलिस्ट सी रे अच्छी रेटिंग स्केल डी रे अच्छी कौनसी नुहे तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि चेकलिस्ट 27 जदि आम क्वेश्चन देखा शिक्षा होउची सुस्थ शरीर मध्य सुस्थ मस्तिष्कर सृष्टि ए कथा किए कही ए रे अच्छी स्पेंसर बी रे अच्छी कौटिल्य सी रे अच्छी आरिस्टोटल डी रे अच्छी श्री अरविंद जदि 4टी ऑप्शन आम जदि ये देखुचे ताहले सी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि आरिस्टोटल यह कही जे शिक्षा होउची सुस्थ शरीर मध्य सुस्थ मस्तिष्कर सृष्टि नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा हेउची डैश ए रे अच्छी एक निर्दिष्ट शिक्षण पद्धति बी रे अच्छी विभिन्न शिक्षादान शिक्षण पद्धतिर समाहार सी रे अच्छी एक निर्दिष्ट बा केतेक शिक्षादान पद्धतिर समाहार डी रे अच्छी बहु प्रकार शिक्षण पद्धतिर समाहार तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि बहु प्रकार शिक्षण पद्धतिर समाहार 30 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा बहु स्तर शिक्षा कौशल प्रस्तुत कला बेले निम्नलिखित केउं दिग प्रति आम दृष्टि देवा आवश्यक ए रे अच्छी श्रेणी संगठन बी रे अच्छी शिक्षण उपकरण व्यवस्था सी रे अच्छी शिक्षण परिस्थिति पाई योजना डी रे अच्छी उपरोक्त समस्त तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सबु पॉइंट गुड़िक आमर ठीक अच्छी तेणु डी पॉइंट इज सठिक आंसर जहाँकि उपरोक्त समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा प्रिय हाइपेन बद प्लस ओ इक्वाल टू डैश कौन हो तेणु से डैश रे आमर कौन हम ये 4टी ऑप्शन रु से आमको पचार तेणु ये क्वेश्चन आपण पेपर रे गोटे निहाती आसीबो जहाँकि 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि प्रियम पद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट आम जो ओडिया आम बही पढ़ी था प्रथमे जो
आमे चैप्टर पढ़ी था से चैप्टर क्यों लेखक लिखिं बा कवि परिचय एसबू आम प्रदान करी उपरे ए क्वेश्चन टी आसी क्वेश्चन टी अच्छी कवि परिचय प्रदान विषयर पृष्ठभूमि और आलोच्य विषयर सारांश प्रदान क्यों सोपान रे कर जाई थाए ए रे अच्छी उपक्रम बी रे अच्छी उपस्थापन सी रे अच्छी मूल्यांकन डी रे अच्छी सक्रियात्मक कार्य तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि उपस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा पोर्टफोलियो मूल्यांकन केउं प्रकार मूल्यांकन रे विशेष भाव व्यवहृत होता है ए रे अच्छी व्यवस्थान बी रे अच्छी गठनमूलक सी रे अच्छी समाप्ति सूचक डी रे अच्छी समन्वयी दक्षता तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि गठनमूलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा वर्गीकरण मूलक प्रश्न केउं प्रकार प्रश्नर अंतर्गत अटे ए रे अच्छी दीर्घ उत्तरमूलक बी रे अच्छी क्षुद्र उत्तरमूलक सी रे अच्छी वस्तुनिष्ठ डी रे अच्छी कौनसी नुहे तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा जदि जेजे आसबे तेबे आमे खुशी हेबु यह केउं प्रकार वाक्य ए रे अच्छी सरल बी रे अच्छी जटिल सी रे अच्छी यौगिक एवं डी रे अच्छी विवृत्ति सूचक तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले एठिरे बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि जटिल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा केउं शब्दटी वृत्ति अर्थ रे ई प्रत्यय अटे काठी चाकिरी सी रे अच्छी गहली एवं डी रे अच्छी चैती तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताहले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि चाकिरी तेणु एठारे ई प्रत्यय हूँ वृत्ति अर्थ रे यूज करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नस्थ मध्यरु केउं शब्दटी मसृणर विपरीत बोधक शब्द अटे ए रे अच्छी मोचन बी रे अच्छी ढीप सी रे अच्छी बंधुर डी रे अच्छी वैषम्य तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताहले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि बंधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ए रे अच्छी डायरेक्ट बी रे अच्छी स्टोरी टेलिंग सी रे अच्छी ग्रामर ट्रांसलेशन डी रे अच्छी बाइलिंगुअल तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि स्टोरी टेलिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा व्हिच मेथड इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग ग्रामर जेतेबेले आपण ग्रामर पढ़ाउथिबे केउं मेथड यूज करी ताकू पढ़ाइबे ए रे अच्छी एक्सप्लेनेशन बी रे अच्छी कंप्रिहेंशन सी रे अच्छी इंडक्टिव डी रे अच्छी एक्सपोजिशन तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा व्हेन माई लिटिल डॉटर कम बैक फ्रॉम स्कूल एस्टरडे सी डैश हार ड्रेस ए रे अच्छी टोर बी रे अच्छी टियर्ड सी रे अच्छी टर्न डी रे अच्छी हेड टर्न तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि हेड टर्न। 68 जदि आम क्वेश्चन देखा आवर क्लासरूम डैश बाय टुमरो ए रे अच्छी विल क्लीन बी रे अच्छी विल बी क्लीनिंग सी रे अच्छी विल हैव बीन क्लीन्ड डी रे अच्छी क्लीन तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि विल हैव बीन क्लीन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा रीडिंग एलाउड हेल्प इन डैश ए रे अच्छी प्रोनाउंसिएशन बी रे अच्छी कॉम्प्रिहेंशन सी रे अच्छी सेंस ग्रुपिंग डी रे अच्छी प्रोनाउंसिएशन एंड सेंस ग्रुपिंग तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि प्रोनाउंसिएशन एंड सेंस ग्रुपिंग ये दुईटी आमको हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा मेजर फोकस इन पोएट्री लेसन जेते आपण पोएट्री लेसन पढ़ाउथिबे कहा उपरे अधिक
ଫୋକସ୍ ପକାଇବେ। ଏ ରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ରେସନ୍, ବି ରେ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସି ରେ ଅଛି ଏପ୍ରିସିଏସନ୍, ଡି ରେ ଅଛି ରିସାଇଟେସନ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଏଟ୍ରି ଲେସନ୍ ପଢ଼ୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଦ ଡେ ୱାଜ୍ ଡେସ୍। ଏ ରେ ଅଛି ନଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଂ, ବି ରେ ଅଛି ହଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଂ, ସି ରେ ଅଛି ଟ୍ରାଇଂ କମା ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍, ଡି ରେ ଅଛି ଟ୍ରାଇଂ ନଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ହଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଡେସ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଏ ରେ ଅଛି ଟୁ, ବି ରେ ଅଛି ଅନ୍, ସି ରେ ଅଛି ୱିଥ୍, ଡି ରେ ଅଛି ଇନ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଅନ୍। 84 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେସ୍ ୟୁନିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅନ୍ ମାଇ ପାର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ବିଫୋର୍ ୟୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଏ, ବି ରେ ଅଛି ଏନ୍, ସି ରେ ଅଛି ଡି, ଡି ରେ ଅଛି ସମ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 85 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନରେଶ ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଡେସ୍ ହି ଇଜ୍ ରିଏଲି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ରେ ଅଛି ଏଣ୍ଡ, ବି ରେ ଅଛି ୟେଟ୍, ସି ରେ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍, ଡି ରେ ଅଛି ବଟ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଡି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ବଟ୍ ହେବ। 94 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁଠି ଅଣ ପ୍ରକ୍ଷେପଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏ ରେ ଅଛି ଡାଇନାମୋ, ବି ରେ ଅଛି ରେଖାଚିତ୍ର, ସି ରେ ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଡି ରେ ଅଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 98 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। କିଏ ଗଣିତକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ରେ ଅଛି ରଜର ବେକନ୍, ବି ରେ ଅଛି କାର୍ଲ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗସ୍, ସି ରେ ଅଛି ଆର୍କିମେଡିସ୍, ଡି ରେ ଅଛି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି କାର୍ଲ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗସ୍ ଏହା କହିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ଗଣିତକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଏ ରେ ଅଛି ତ୍ରୁଟି, ବି ରେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା, ସି ରେ ଅଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡି ରେ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ତ୍ରୁଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଟେ ବା ନୁହେଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ। ଏ ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ, ବି ରେ ଅଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାଗତ ଲକ୍ଷଣ, ସି ରେ ଅଛି ନେତୃତ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ, ଡି ରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ତିନୋଟି ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 115 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣା ତଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ରେ ଅଛି ଆରୋହ, ବି ରେ ଅଛି ଅବରୋହ, ସି ରେ ଅଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଡି ରେ ଅଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କହିବା। 121 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ରେ ଅଛି 1904 ବମ୍ବେ, ବି ରେ ଅଛି 1906 କଲିକତା, ସି ରେ ଅଛି 1907 ସୁରଟ ଏବଂ ଡି ରେ ଅଛି 1916 ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି 1906 କଲିକତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହିମାଳୟର ଉତ୍ତର ସୀମା ଡେସ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏ ରେ ଅଛି ହିମାଦ୍ରି, ବି ରେ ଅଛି ହିମାଚଳ, ସି ରେ ଅଛି ଶିବାଲିକ, ଡି ରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ହିମାଦ୍ରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ
ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିବେଶର ଭିନ୍ନତା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ଡେସ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଏରେ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିରେ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସିରେ ଅଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଡିରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ୱେଷଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପଚାରିଛି। ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ପେପରରେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଏରେ ଅଛି ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଉଚିତ। ବିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବାସ୍ତବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିରେ ଅଛି ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଡିରେ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ, ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ, ବିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା, ସିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଅଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ। 131 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ। ଏରେ ଅଛି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରେ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିରେ ଅଛି ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଅର୍ଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 132 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏରେ ଅଛି ମିଜୋରାମ, ବିରେ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିରେ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଡିରେ ଅଛି ବିହାର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡୁରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। 133 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଡେସ୍ ଉପରେ ରହିଲେ ସମ ଦିବାରାତ୍ରି ହୁଏ। ଏରେ ଅଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ବିରେ ଅଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ସିରେ ଅଛି ମେରୁ, ଡିରେ ଅଛି ବିଷୁବ ରେଖା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ରହିଲେ ସମ ଦିବାରାତ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏରେ ଇନ୍ଧନ ଜାଳିବା, ବିରେ ଅଛି ଜଳର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସିରେ ଅଛି ସାଧାରଣ ଚିନିକୁ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଇବା, ଡିରେ ଅଛି ଫଳ ପାଚିବା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଚିନିକୁ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଇବା। 138 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ଏକ କାରକ ନୁହେଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ଏରେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ, ବିରେ ଅଛି ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ସିରେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଦୁପଯୋଗ, ଡିରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ମଟରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏରେ ଅଛି ଲୌହ, ବିରେ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସିରେ ଅଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଡିରେ ଅଛି କ୍ଲୋରିନ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆମ ବଡ଼ିର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାହାକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏରେ ଅଛି କୋଷ ପ୍ରାଚୀର, ବିରେ ଅଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ସିରେ ଅଛି ରାଇନୋଜୋମ୍, ଡିରେ ଅଛି ନେଷ୍ଟ।
ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କାହାକୁ ଶରୀରର ବା କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ? ଏରେ ଅଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବିରେ ଅଛି ଜଳସେଚନ, ସିରେ ଅଛି ଶ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧିତା, ଡିରେ ଅଛି ଆର୍ଦ୍ର ମାଟି। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଜଳସେଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଫସ୍ଫରସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏରେ ଅଛି ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତର ବିକାଶ, ବିରେ ଅଛି ଶରୀରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର pH ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସିରେ ଅଛି ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଡିରେ ଅଛି ସ୍ନାୟବିକ ଗତିର ସଞ୍ଚରଣରେ ଭୂମିକା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଫସ୍ଫରସର ନିହାତି ଭୂମିକା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଧାରଣା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବିରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ସିରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଭିଟାମିନ୍ ଡି କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଧାରଣା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜଳଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିରେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନାହିଁ? କାହାର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା। ଏରେ ଅଛି ଅକ୍ଟୋପସ୍, ବିରେ ଅଛି ସ୍କ୍ୱିଡ୍, ସିରେ ଅଛି ସାର୍କ, ଡିରେ ଅଛି ତିମି। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତିମି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, କାହିଁକିନା ଏହାର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପାଇଲେ ତାହା ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେସନ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।